Iya, I know. Soalnya itu ngomongin apa gitu. Yang kamu dengerin kemarin tuh, mereka tuh ngomongin apa sih? Apa? Ada yang menyapa, kan greeting. Ada yang nanya kabar. Ya, how much, invitation, dan segala macam seperti itu sebenarnya. So, aku mau sedikit saja ya. Sebenarnya kalian itu ngambil CV itu sebenarnya dikenalkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan tes TOEFL yang pada umumnya nantinya. So the basic TOEFL test itu ada dua, adalah paper based test dan internet based test. Paper based test itu ada dua yang paling debatable, namanya adalah ITP test, Institutional TOEFL Proficiency, sama IELTS. Sudah pernah dengar tentang IELTS? Sudah pernah ya? IELTS sudah pernah. ITP itu ada listening, ada structure, dan ada reading, sama seperti yang kita kerjakan seperti ini di sini sebenarnya. Kalau di IELTS itu sudah berbeda, dia ada listening, reading, writing, dan speaking. So the four basic of English course-nya is going to be different. Dan sangat berbeda sekali karena kalau kamu ngambil IELTS itu kamu tuh ITP itu sudah harus di luar kepala dan skornya sudah harus 80%. Karena kita nggak mau structure, kita nggak mau mendengarkan yang ujaran-ujaran yang simpel-simpel kayak gini itu sudah nggak ada lagi gitu. Dia sudah membicarakan sesuatu yang berkaitan itu tentang akademis, bacaannya pun jurnal, newspapers gitu, scientific, history, social, culture itu ada kalau di IELTS ya. Nah kalau yang di sini ini sebenarnya basic ya kalian basic banget. Listingnya kalian itu sebenarnya mengadopsi dua hal. On the listening part A, you're actually having the TOEIC. Jadi TOEIC itu adalah ketika kalian mencoba mendengarkan percakapan, short dialogue yang berkaitan dengan daily activities. Semuanya itu. Jadi kalau kalian mendengarin daily activities itu kan sudah punya bayangan apa saja. Ya tadi itu ya ada greetings, ada giving compliments, nanyain arah, nanyain harga, memesan makanan, ya kan, memesan sesuatu, and so on, ya sampai di akhir gitu. So as you can see, open your book on the very first page. On the very first page-nya ya, on the listening part-nya ya, on the listening part-nya. On the first page of the listening, you will see the box right there, right? So from that box is actually giving you somewhat of explanations regarding to the expressions that you're going to listen to. Jadi semua ekspresi yang kalian gunakan itu ada di box. Nah, sebelum bisa lanjut, aku mau tahu, adakah dari teman-teman yang tidak mengerti makna dari kata-kata yang ada di box itu? Atau belum punya bayangan sama sekali? Apa? Sudah cukup mengerti? Ya. Jadi, pentingnya hal itu adalah teman-teman itu harus mempersiapkan ini amunisi yang paling penting ketika kamu tuh learning language itu adalah vocabulary. Oke. Rugi ya kalian bayar 35.000 tuh hanya nonton running text gitu. Siapa yang terakhir bioskop? Nonton Superman kayak atau nonton apa bioskop? Ada di bioskop? Ada. Nonton yang kabel 1 ya kalian ya? Itu pun juga pasti pakai running text ya. Sayang, kalau nonton bioskop jangan nonton running text, nonton filmnya, dengerin dia ngomongin apa. Biar apa? Biar itu terekam dengan sendirinya. Jadi ada yang namanya belajar proses itu, prosesnya subliminal learning, belajar di bawah sadar. Punya adik di rumah? Masih kecil kan? Enggak ya? Udah nyebelin kan ini? Dan ngomongin anak kecil itu, kalau dia lagi asik belajar, lagi asik mainan gitu, tapi mamanya itu nyuruh sesuatu, dia nyaut enggak? Berarti kan otomatis dia nggak sadar dia mendengarin mamanya dengan suara yang dia kenal. Itu namanya subliminal learning. Jadi belajar dengan di bawah. Waalaikumsalam.
itu apa? Circles. Ya, ruangnya benar ini. Iya. Ruang apa ini? Sirkel. Oh, ya. Itu kalau di kelas saya udah masuk pulang. Serius deh, kalau di kelas saya di kampus tak saya pulang. Kenapa? Dulu aku tidak memarahi aku cuma bercerita aja. Masa itu kesel banget ya. Dulu waktu masih pertama kali jadi pengajar dulu itu aku masih toleran banget gitu. Oh dia masih suka telat segala macam gitu. Tapi telat yang paling menyebalkan itu adalah alasannya banyak loh coba. Itu alasan yang paling menyebalkan tuh. Kok bisa? Emang kamu gigitin itu banyak? Ya bocor. Itu menandakan kalau dosen saya dulu bilang bahwa banyak mahasiswa Indonesia itu tidak well prepared. Ngerti nggak? Kalau kamu kuliah, Mister itu pernah ngerasain 3,5 tahun di Jerman. Nggak ada alasan kamu telat. Dosennya juga aja. Serius, mereka nggak akan tanya kenapa kamu telat itu enggak. Karena itu out of the context of the learning. Tapi karena ini masih di strata 1, S1, kalian itu harus punya disiplin yang bagus. Besok kalau udah kerja boleh telat. Enak banget ya. Gak apa-apa nih telat tadi jadi bagian negeri itu cita-cita jadi bagian negeri. Gitu, iya. Jadi yang telat itu jadi bagian negeri aja. Datang telat awal gitu kan ya. Terus masih ada sampai sekarang. Jangan diulang lagi ya. Besok di kelas 8 lanjutnya ya. Please, bagi yang telat-telat tadi. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Di mana si learning abilities ini kalian itu bisa memperbanyak vocabulariesnya itu dengan mendengarkan sesuatu yang itu kalian bisa kesehariannya itu tahu. Konteksnya di situ ya, sesuai dengan konteks yang ada di kotakan itu ya. Kalau aku komplimennya itu gimana mendengarkan ujaran-ujarannya dan segala macam seperti itu. Nah, cara yang bisa kita pakai ya, the way that we are able to use to identify. So kan aku nggak tahu nomor ini tuh nanti bakalan mendengarkan ujaran dalam bentuk apa. Pasti akan terlintas hal seperti itu kan di benak kita ya. Nah, kita bisa mengestimasi teman-teman. You might be able to estimate the type of the expressions that actually you're going to listen to from the audio by looking at the multiple choice. Bukunya masih ada sisa nggak? Masih ada? Itu mbaknya tadi dikasih satu. Sudah pas ya? Bisa pasti. Ya. Sudah terima kasih? Sudah ya? Coba dilihat di soalnya. Let's take a look at the question. You can see that there are expressions ya kan. Kita kan besok kalau ketemu dalam soal itu kan ketemu dengan jawaban seperti yang ada di hadapan kalian itu ya. In front of you. You will get those certain type of sambil menunggu ke depannya. Teman-teman bisa lihat kan? Coba lihat estimasi di nomor 1 itu. Nomor 1 itu kira-kira itu bakalan tentang apa nanti? Ya, as you can see here, itu di nomor 1 ini bakalan ngomongin apa nanti? Ekspresi tentang apa? Kira-kira aja dulu, namanya estimasi itu kan tidak harus tepat ya.
But at least you are going to know what kind of expression that you're going to listen to. Tentang job. Apalagi estimasi aja. Apa mas? Kabar. Boleh? Karena dia ada yang nanya kata-kata tentang great Alice ya kan. Kabarmu tuh sekarang sibuk apa gitu? Kabarmu tuh sekarang sibuk apa ini? I've been working this week. Ada kabar yang dia bilang I'm great Alice. Kabarmu gimana? Kerjaanmu gimana? Apa kerjaanmu gila-gilaan gitu ya? Atau oh iya aku udah nunggu cukup lama for saat ini kok kayak gak nyambung gitu. Nah ini pasti ada di setiap tes itu pasti ada satu opsi yang itu kadang-kadang suka observe gitu. Iya, memang lebih sering. Jadi kalau dari istilah pembelajaran itu namanya adalah giving another context. Sebenarnya kan kadang-kadang kita suka kayak dulu ini apa ya, udah yang ini aja, yang ini kali ini beda sendiri gitu. Udah tahu beda sendiri kenapa dipilih. Ya, ini bukan soal structure ya, ini soal listening. Kalau di structure mungkin kalau yang beda sendiri dipilih itu masih ada possibilities-nya gitu. Tapi kalau di listening itu nggak boleh karena ada konteks yang dipergunakan. Oke, so ya nanti kita coba gunakan ya. Oke, jadi kita sudah punya siap-siap bahwa oh dia kemungkinan besar adalah ekspresi yang berkaitan dengan how are you, ya kan? Atau expressions related to the working environment-nya seperti apa gitu. We don't know for sure. At least kita sudah siap gitu. Itu adalah satu hal yang menghindari kita untuk nge-blank. Ya enggak, suka nge-blank dong kalian. Karena apa? Sudah berusaha di prinsip dasar manusia untuk berasumsi itu suka keluar dengan sendirinya. Nah karena dia sudah assume, kita kadang-kadang suka kayak butuh dengan ini jawabannya ini deh kayaknya. Jangan dengerin dulu. Listen carefully to the audio. Make sure that you understand what is the audio about. Gitu. Lalu kita coba. Oke. Nah, without further ado, aku mau coba kita perdengarkan. Bisa suara. Coba yuk, misalkan putarkan audionya untuk ini. Coba diperdengarkan dengan seksama. Number 1. Hello Alice, long time no see. How have you been? I've never been this good, John. How about you? So ekspresinya tentang apa ini berarti? Pekerjaan. Yakin? Kabar. Iya, karena dia nanya ini terakhir adalah how about you? How about you? Ya, dan di pertanyaan awal tadi tidak ada singgungan tentang pekerjaan juga. Kita coba dengerin ya. Number 1. Hello Alice, long time no see. How have you been? See? Long time no see. How have you been? Dia jawab, saya bilang, I've never been this good, John. How about you? aku gak pernah sebaik ini John kabarnya. Gimana kabarnya? How about you? So, itu contoh expressions yang menanyakan tentang how are you? How about you? How are you today? Dan sering banget ini di kampus misalnya suka kedengeran bahwa kadang-kadang sense of our politeness itu suka hilang. Kalau kalian ditanya temen gitu, gimana kabarnya? Aku belum tidur ya, aku lagi pusing semalam gitu misalnya. Terus itu tuh gak ada pertanyaan balik kayak nanya kabar. Lah kamu gimana kabarnya? Itu kan gak ada. Ngerti maksudnya? Jadi sense of politeness-nya itu tuh hal yang hilang itu tuh secara gak sadar mempengaruhi bagaimana kita itu berinteraksi. Nah kalau kita ditanya kabar ya sebaiknya nanya kabar lagi gitu. Itu sudah politeness-nya. Ketemu teman lama gitu.
gimana lagi sibuk apa sekarang gitu? Ya di ini aja gitu. Nah, kamu aku dengar lagi sibuk jadi pegawai pemerintah ya, gitu. Jadi diplomat ya. Ya gitu ya. Oke, dia yes ya. Oke, coba bisa dengarkan pergerakan audio ini ya. Dan dari situ nanti teman-teman coba kalian kerjakan dulu sebentar. Oke. Sebelum aku berdengarkan, coba estimasi dulu ya. I'll give you like 5 minutes. Try to estimate. Ya, coba diestimasi itu ABCD-nya itu bakalan ekspresinya tentang apa nanti gitu. Ya, 5 minutes. Tulis aja di sampingnya, ini estimasi tentang ini, estimasinya, ekspresinya tentang ini gitu maksudnya gitu. Sudah selesai? Oke, what about number 2? Ini kira-kira ekspresi tentang apa ya teman-teman? Tentang? Inviting. Ada yang lain, versi yang lain. Ada ekspresi tentang of course I can help you to see your friends there, or to the birthday cake. Yes, the birthday party was really great. I'm friendly, so we'll actually ask. Kira-kira ekspresi tentang? Tentang ulang tahun. Apa sih? Ulang tahun. Ulang tahun. Kalau ke ulang tahun itu kita berarti di Undang. atau undang. Nah, kalau ada dua opsi ini, teman-teman harus paham kamu nanti posisinya di yang mana. Kamu sebagai undang atau kamu melanjutkan ekspresi yang diundang. Sama seperti ketika ada ekspresi tentang reservasi misalnya. Kamu jadi orang yang memberikan reservasi atau kamu yang mereservasi. Jadi point of view itu yang penting ya. Karena kamu akan memilih jawaban yang sesuai dengan your point of view semua itu. Kamu mau jadi orang yang mana nih? Kalau aku jadi mereservasi ya berarti otomatis aku akan menanyakan sesuatu. Tapi kalau aku jadi orang yang mereservasi, ya berarti aku akan memberikan sesuatu. Oh ini loh Pak, kita sedianya adanya yang ini. Oke, coba silakan ya. Number 2. Hi Edward, how are you doing? Very well, thanks. Listen, I'm having a birthday party this Saturday. Do you want to come? Do you want to know? Si. Berarti kita sebagai orang yang Undang. Kalau diundang berarti? Yes. Ya. Ya, supposed to be A. Enak kan jadi posisinya kamu jadi ngerti kamu mau ngapain gitu. Lanjut, ngerti. Number 3. Good evening. What can I do for you, miss? I'd like a table for 2 people, please.
Number 4. So, this is the medicine for your fever. Thank you, doctor. How many times should I take the medicine? Number 5. So, Grace, tell me about your hobby. I like riding my bicycle. How about you, Tom? What do you like to do? Number 6. Can I help you find something, sir? Yes, I'm looking for the nearest bus stop. How do I get there? Number 7. Excuse me, ma'am. When could we meet to discuss about my research proposal? Oh, Josh, sure. How about next week? I'll be available on Tuesday. Apa nama tujuh jawabnya? Ya, kalau ketemu dosen kemarin dijanjiin hari itu jangan puas ya. Hari Rabu ya bu, jam berapa ya bu? Gitu. Atau pak gitu, jangan pulang, jangan cuma bilang iya. Iya pak. Yang ada kan ditinggal sehari. Ya. Kalau perlu malamnya diingetin lagi bapak itu dosennya. Ya, friendly reminder Pak Bu, kita ada janji ketemu pagi jam 8 gitu. Jadi jawabannya adalah yang yang number 6 tadi tentang ya, asking directions ya. Jadi jawabannya adalah ya, gimana caranya aku bisa find the nearest bus stop. Jadi kita memberikan arahan karena kita ditanyain kan. Gitu. Okay, good. What about number 5? Ini tentang hobi. Bagus. Kamu sekarang hobinya ngapain? Ada yang hobinya yoga di sini? Aku kok gak pernah bisa ya coba yoga itu. Serius, masa malah jadi tambah makin tinggi. Karena begitu tenang itu, semua itu jadi kepikiran jadi satu waktu ya. So, kalau dari sini, malah, oke, let's do something else gitu ya. Karena begitu kalau ke Lampung, itu kan orang Lampung ya. Itu malah intervensi jadi tambah banyak. Number 4. Nah, di sini time-nya itu bukan menanyakan waktu, tapi menanyakan frekuensi. Jadi jawabannya adalah ya, karena ada yang A, ada twice-nya juga ya. Hati-hati. Jawabannya adalah yang B. Berapa kali saya harus meminum obat ini gitu ya? Berapa kali? Nah, ini yang B ini tadi. Kita sebagai apa? Orang yang memesan atau orang yang dipesan? Ya, jadi kita jawabannya apa? Lanjut ya. 8, 9, 1. Number 8. Alex, long time no see. How are you? Where do you work now? Oh, hello, Sandra. I'm good. I'm a finance manager in this company. And you? What's your job now? Nah, kalau yang ini dia kan yang tentang job nih, apa nih job ini? Number 9. Hey, Bella. What's going on? You look unhappy today. I've just got deep for the English subject. What do you think I should do? Ini ekspresi tentang what do you think I should do? Ya, menyarankan, suggestions ya. Ini ekspresi tentang suggestion itu contoh kalimatnya itu kayak gini. What do you think I should do? Nah, kalau kita ditanya, kita sama gimana berarti? Kalau yang A itu kan kamu nggak bisa ngambil, ya itu memberikan fakta yang pahit ya. Kalau kamu lihat ya. Kebanyakan kita gitu ya. Aku bisa berangkat, tapi motornya nggak apa-apa kan gitu ya. Cepat sekali teman-teman kita itu ya. So
type of expressions itu adalah yang D. Simply expose yourself. Ini sebenarnya saran buat kalian juga ya. Ya, expose yourself in English every day gitu. Ini lagi masih segitu gitu. Okay, use that. Kalian pernah dengar? Karena kan nanti di tes itu kan using some of the listening itu pakai British accent. Pernah dengerin podcastnya BBC nggak? BBC podcast. Oh my gosh. Kalian kalau nonton, kalau browsing itu tuh browsing apa sih? Peppa Pig. Ya, kalau di YouTube, nonton YouTube itu nonton apa? Peppa Pig. Ya, selain itu ya, jadi coba expand gitu. Karena kan kalian sekarang lagi butuh bahasa Inggris kan. Jadi ada jangan yang berat-berat kayak gini ya, tadi nggak gampang. Nah, kayak gini nih. Are you drinking enough water? I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. 6 Minutes English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Phil. And I'm Beth. Yang aku suka itu adalah dia itu tidak semuanya visual. Jadi memaksa kalian untuk mendengarkan. Sebenarnya ada yang visual juga sih. Visual itu contohnya ini. 6 Minutes English from bbclearningenglish.com. See, dia tuh hampir Hello, this is 6 Minute. tidak menggunakan visual. Kalau enggak ya dari British Council aja. Sorry. Kalau yang dari British Council ini dia beberapa itu menggunakan visual, contohnya kayak ini. Hello and welcome to Elephant English Podcast. In today's video, we're going to be discussing some British stereotypes and we're going to be talking about whether we think that they are true or not. Dari audionya dia pakai ini teks gitu. Jadi sembari dia ngomong, kalian bisa kalau dia ngomong kayak gini itu kata-katanya ditulis itu seperti ini. So you get to know both of them. Itu bagus. Ya, atau kalau misalnya kalian membutuhkan teks, kalau dia bisa itu ya dari BBC. BBC itu kan newsnya ya. Kalau BBC itu dari British Council-nya, mereka berbeda caranya aja sih. Itu nanti kalian bisa hidupin sisinya ini. Nanti ada teksnya. The first one is British people love talking about the weather. Do you think? Ya, oke, nanti bisa dipakai ya teman-teman ya. Oke, kembali ke persoalan di sini. Nah, di sini jawabnya lah yang dia tadi nomor 9 ya. Lanjut, nomor 10. Ini kira-kira kenapa ya nomor 10 ini? Kira-kira soalnya apa? 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 Kira-kira aja guys. Apa nih? Penumpang kereta. Penumpang kereta. Kalau kita mau naik kereta itu biasanya yang ditanyain apa? Jam, destination, sama ya, ada di sini ada juga di
Number 10. Good afternoon, sir. How may I help you? Yes, good afternoon. I'd like to buy a ticket, please. When do the trains for Cardiff depart? Nah, dia menanyakan when. So the answer will be Number 11. Do you need some help, Jane? Yes, Ryan. Would you please help me move these chairs? Sure. Number 12. Hi, John. Oh, hi, Samantha. Thank you for coming to my concert. You're welcome, John. That was a wonderful performance I've ever known. Number 13. Amy will come today. But why? She told me that she would come to my party. Her mother told me that she got a car accident this morning. She's been hospitalized for her injury. Number 14. Can I buy any stamp here? I'd like to send this postcard. Yes, sir. How many stamps do you need, ma'am? 2, please. How much is it? Number 15. Can I help you find something, ma'am? Yes. I need to buy a tie for my husband, but I'm not sure he loves this one. Do you have another color for this? Yes, ma'am. What color does your husband like? Number 16. Hello, Supercar Car Rental. This is Olivia speaking. How may I help you? Ah, hello. Yes, I'd like to rent a car, please. What sizes are available? We have full size, mid size, and compact size cars. Number 17. Welcome to Star One Electronics. How can I help you, madam? Yes, I'm looking for a new washing machine. Do you want a front or top-loading washing machine, madam? Number 18. Hi, Shu. Have you done with your final project? Not yet, Sam. How about you? I haven't either. I don't think I can find the best reference. What is the title of the book used as a reference, Sue? Number 19. Good afternoon, sir. Welcome to Sunflower Hotel. What can I do for you? Yes, good afternoon. I'd like to book a room, please. Certainly. How many nights will you be staying, sir? Number 20. Good morning, sir. How may I help you? Good morning. I'd like to reserve a single ticket for tomorrow morning, please. Certainly. And what is your destination, sir? Gitu ya. Sebenarnya begitu kalian itu dengan kalian itu nanti. This is the end of listening part 8. Ya. Nah, Kalau kalian ngerti dengan apa yang mau didengerin itu sebenarnya kan jadi link juga. Ya, bukan nebak-nebak juga sih sebenarnya. Tapi kalian punya ground reasonnya itu loh. Kalau audionya itu tuh kayak gini, dia itu nanti ngedengerinnya bagiannya seperti ini. Kita jawabnya yang ini. Karena kan kita simply continuing the expressions saja. Continuingnya juga harus ada alasannya. Kita nanti berlakunya sebagai apa? Ya, itu yang jadi contrary. Jadi TOEIC itu karena dia digunakan sebagai general English sih sebenarnya. Jadi semua yang ada di sini kan berkaitan dengan general activities ya, bukan in academic form banget. Tujuannya adalah ketika kalian mendengarkan sesuatu, kalian bisa melanjutkan ekspresi itu dengan seksama.
Nah, basically-nya itu cuma yang diminta di part A. Pengen sampai di sini. Kita bahas. Terus ini. 11. Oke. Good. Dia menanyakan tujuan. Number 19. How many nights will you be staying? How many nights ya? The title, nah ini gampang banget. Ya udah, kalau title ya cari ada title-nya. Number 17. Kan ditawarin 2 macam mesin cuci ya. Ini kalau ibu-ibu ini suka belanja ini kadang-kadang. Terus gimana? Bilang gitu. Ya, yang ini dulu deh Pak, gitu. Berarti yang ini itu adalah yang coding dulu gitu. Oke. Number 16. Ini tentang course. Ya, nyewa mobil. Kalau nyewa mobil biasanya dikasih opsi. Oh, kita punyanya ini. Ya udah, kita cari jawaban yang melanjutkan itu. Aku maunya yang ini. Kan kita nyewa kan. Ingat, kita berposisinya sebagai penyewa atau yang menyewakan. Nanti maksudnya ya, menyewa atau disewa. Kalau jadi di hotel tadi itu kita jadi orang yang memesan atau yang dipesan. Kalau di restoran juga kita jadi orang yang menyajikan atau kita yang bisa menyajikan. Hati-hati. Oh, yang di sini itu biasanya. Oke, lanjut. Jadi jawabannya adalah kalau yang C kan bisa juga, sir. Dulu ada yang jawabannya C. Bisa nggak sih kalau jawabannya C? Iya, tentang tipe. What type of. Jadi kalau lebih spesifik seperti itu, dia butuh jawaban yang lebih spesifik juga. Jadi bukan yang hanya semata-mata pengen bikin 2 mobil aja. Maunya yang mana? Karena yang ditanya juga berbeda. Kamu mau nyewa yang mana sama kamu mau nyewa berapa? Ya, itu 2 hal yang berbeda. Number 15. Apa nih? D. Yes. Kira-kira suamimu suka warna apa ya, Bu? Mas? Yang ini aja Bu, kayaknya dia tambah ganteng. Number 14. How much? Of course, kalau how much cari jawabannya aja. How much, how many gitu ya. How many-nya nggak pakai times ya. Kalau how many times, berarti kita harus cari jawabannya ada times-nya juga biasanya. Ada time occurrences-nya gitu. Terjadi berapa kali. Number 13. Kenapa? Ya, expressions of sympathy. Kalau ada temannya bisa berbelanja, ditanya motornya gak apa-apa kan gitu. Dan ditanya, kakinya gimana kemarin gitu. I'm really sorry to hear that. Jadi yang paling pertama diucapkan itu lah, walah, sakit ya gitu. Kamu gak apa-apa gitu, ya. Ini expressions of sympathy ya, ungkapan simpati. Nomor 12. Anak kita dipuji. Kalau dipuji jangan besar kepala ya. Ya, semua itu datangnya dari Allah. Terima kasih, just do my best. Nomor 11, nomor 11. Habis ditolongin bilang thanks. Jawabannya adalah kan dia bisa tolongin pindah kursi. Ya, itu dia jawabannya dari tadi. Pertanyaan sampai di sini. Questions, please. Questions. Ada? Nah, sekarang kita latihan yang di halaman. I'm going to play you the audio for that. And remember that on this part is actually going to be more difficult. Karena kalau yang tadi itu kan masih menggunakan ekspresi yang pronoun
pronunciation-nya itu tidak British accent banget gitu. Nah yang ini siap-siap ya. Number 1. Hello. Hi. Oh, are you in room 4? Hi, come in. Hi, yes, I'm in room 4. I'm Carolina. Hi, Carolina. I'm Charlotte. Nice to meet you. I'm in room 2. We're neighbours. Heho. Tadi terakhir kita kan dengerin siapa? Namanya aja lupa ya. Jangan-jangan kalian kalau kenalan sama teman baru itu namanya siapa sih gitu. Aduh. Oke, terlepas dari nama ya. Orang yang bunuh jalan terakhir tadi itu kan ngomongin apa? Ingat nggak? Nice to meet you. Hah? Apa? Nice to meet you. Kita jawabnya nice to meet you too. Good job. Pilihannya jadi D. Kenapa Pak ini? Iya, A. nice to meet you ya tadi itu dokter jawab. Number 1. Hello. Hi. Oh, are you in room 4? Hi, come in. Hi, yes, I'm in room 4. I'm Carolina. Hi, Carolina. I'm Charlotte. Nice to meet you. I'm in room 2. We're neighbours. Jadi ngomongnya udah Nice to meet you when I Charlotte pass. ya kan? Charlotte itu menyambut Carolina. Gitu? Itu. Jadi memang sengaja tak kasih gini doang, nggak ada visualnya gitu. Karena kan kalian dimintanya mendengarkan besok itu. Ya, listen carefully. Okay, move on to the next one. Number 2. Okay, Carrie, can you drive? Yes, I can. And do you have a driver's license? Jangan hal lagi ya. Apa sih? Ya, ditanya tentang iya, kamu punya nggak driver license? Jawabannya adalah I do. ya, saya do. Itulah gunanya mendengarkan aksen British yang dari BBC tadi itu. Jadi kalau nggak ada orang ngomongnya itu kalian, oh dia nanyain apa sih ngomongnya gitu. Emang orang British itu kalau ngomong ditelan terus gitu. Jadi ya tanya aja ada IUP, pasti mereka kalau di IELTS itu isinya kayak gitu. Dari orang yang ngomongnya itu bohong, misalnya kayak gitu. Muslim banget kan ya. Tahu artinya apa? Ini Amerikanya adalah bocor. Lanjut. So the answer-nya apa itu bilangnya? I do. I do. Number 3. Hi, welcome to our restaurant. Thank you very much. How many people are there? Ya, lanjut ya. How many people? 3. Number 4. Hi, Leslie. Hey, Simone. Have you heard that they're making the 3rd episode of the new Star Wars series? Yeah, I heard about that. Do you like Star Wars? A. Do you like Star Wars? Yeah, well, I like it. Tahu Star Wars itu kita mau tahu? Tahu nggak? Alhamdulillah kalau yang tahu itu. Kalian tahu Yoda kan? Yoda saber sword gitu ya. Ya itu, Mister pernah mengalami film ini itu akhir tahun banget ya, akhir ini. Kalian tahu laser disc nggak sih? Compact disc, CD. Nggak tahu ya? Oh my god, setiap kita
VCD tau kan piringan tahu ya. Itu dulu sebelum ada CD versi kecil itu ada yang namanya Laserdisc. Jadi piringannya gede banget gitu. Kayak piringan gramafon. Ya piringan hitam kayak gitu. Tapi dalam versinya ini untuk yang ada visualnya. Itu mahal banget. Jadi pertama kali ada film Star Wars yang versi pertama itu tuh masih ada di Laserdisc. Tapi kemudian versi kalau nggak salah judul yang ketiga yang di Empire Strikes Back itu dia sudah ada dalam bentuk kaset, video kaset. Video kaset itu pun ada yang beta, ada yang VHS. Terus ya semakin kesini dibikin ke CD, terus sekarang nggak ada CD sama sekali ya. Kalian tahu film Guardians of the Galaxy nggak? Tahu Walkman? Walkman yang dipakai sama Quillnya itu loh, ya set player yang kecil pakai headset itu namanya Walkman. Oke, perbanyak pengetahuannya, vocabulary terutama. Pesan aku cuma itu aja. Kalian sering-sering banget gua, karena begitu kalian cukup tetap sama vocabulary yang masih, biasanya itu mempengaruhi bagaimana cara kita memproses. Jadi lebih lama, padahal audionya itu kan dalam bentuk data kalau gitu. Jadi around like 6 to 8 seconds gitu dalam jangka waktu maksimal 8 detik itu kamu sudah selesai gitu. Oke, lanjut ya. Number 5. What? What did you have for lunch? Oh, I had chicken bento. You brought it from home? Apa? Dengar nggak dia ngomong? Ya, you brought it from home. Oh, dari rumah? Jawabannya adalah, nah ya kan? Oh alah, ngomong itu dosa gitu. Karena itu kata-katanya kita jarang mendengar kan. You brought it from home? No? I bought in campus. Good. Number 6. Hey Sean, how you doing? Good, good. How are you? Good, thank you. I just wanted to ask you, what were you thinking about doing for the summer vacation? Ini agak sedikit out of context sih sebenarnya. Karena budaya kita beda ya. Kita kan nggak punya summer ya. Punyanya dry season sama wet season gitu. Nah kalau orang sana itu kalau misalnya summer vacation gitu, summer month gitu, biasanya mereka pergi ke tempat yang ada wisatanya biasanya. Wisata ya. Jawabannya berarti apa? Si. Apa jawabannya? D. Kalau liburan kita mau pergi ke mana? Berarti jawabannya adalah ya, kamu mau pergi kemana? I'd like to go to Mexico. Karena ada kata-kata summer vacation ya, hindari jawaban yang memiliki bunyi yang sama dengan di audio. Sebenarnya itu di ITV juga dipakai sih. Avoid similar sound. Hati-hati. Number 7. Joel, you speak Thai? Yeah, a little bit. Your wife speaks English? Yeah, yeah. So at home, what language do you use? Ya, bapak orang Minang, ibu orang Jawa. Kok pakai bahasa apa? Minang Jawa gitu. Jadi rumah makan magang kamu ya? Minang Jawa. Use both English and Thai. Okay, good. Eighth answer. Number 8. Hello, can I help you? Could I have a big burger? Would you like any fries with that? No thanks. I'd like onion rings. Would you like a drink? Kenapa tanya nih? Dia minta minum, Pak. Iya, bang minta buah ya. Itu kan jus pak, mana ada jus punya gitu. Asumsi.
Oke, strawberry di sini buah ya. Oke, kalau nggak ada jusnya berarti bukan jus. Number 9. Number 9. Hi, Rebecca. How are you? Not too good, actually. Oh dear. You do look a bit tired, actually. What's the matter? I'm really exhausted. Why? Oh, I'm studying really hard for my exams. I'm in the school play, and I've got a Saturday job. Apa jawabnya? Ya, good job. Ini expression of suggestions-nya tuh kayak gini ya. Number 10. Hey, Irina, right? It's Mike. Remember me? Oh, hi, Mike. Thank you so much for helping me the other day. Yeah, no problem. How are your classes? Gimana kelasnya? Gak tahu, aku tidur gitu. Gak ada jawabnya di sini, gak ada ya. Oh, they're going great. Good A ya. Number 11. Hey, Grace, how you doing? Mike, hey, how are you? Not bad. Where are you going? Where are you going? Going to Cherry House. See? Nah, kalau bisa jawab kan ini waktunya masih jalan ini tadi. Nah, ini baru pindah lagi soalnya. Number 12. Hi, Mario. Do you want to go and watch a film? Hi, Tamara. Sure, what's on? What's on? What's on itu adalah istilah yang digunakan untuk on the view. Apa yang ditayangkan? Jawabannya adalah kita cari jawaban yang ada hypothetical, which is B. Good. Number 13. Yes, ma'am. How much is a stamp to send a letter to France, please? Airmail or surface mail? Airmail, please. Jawabannya? Yang ditanya itu apa sih? How apa? How much atau how long? How long? Yes, ma'am. How much is a stamp to send a letter to France, please? Nah, ini kuncinya di sini. Berapa harga satu set transport? Ya, stamp. Kalau aku mau ngirim surat ke Prancis, untuk yang apa ibu? Bilang atau biasa? Yang biasa aja. Jawabannya adalah ya B, 85 cent. Good. Number 14. Can I help you? Yes. Have you got this t-shirt in other colours? We've got it in white, black, red, and purple. What size do you want? One size, ya gampang ya dua ini ya. Number 15. Room service? Good morning. This is room 113. I'd like some breakfast, please. Right. Excuse me, Mrs. Jones? That's right. What can I do for you? Dia kayak sarapan. Sarapannya telur sama kopi. telur sama nasi sama sayur. Telur gini. Ini namanya English breakfast ya. English breakfast itu isinya kayak gini. Telur, sosis, roti biasanya, sama terakhir kita sama kopi. Namanya English breakfast. Number 16. Hi. Could I have a ticket for the next train to Manchester, please?
at 12:30 p.m. Leaving from platform 2. And how much is it? Yeah. Good. How much is it? Number 70. Hey, excuse me, do you know where I can find that building? Yeah, it's just down at the end of this road, and you take a right, and you're gonna see the fountain, and the building that's on the left of the fountain is the F building. Oh, perfect, because I'm looking for a room F305. Would it be in the same building? Would it be in the same building? Yeah. B. Yeah, it's in the same building. Yang 3 nomor terakhir ini bisa nggak akan option? Number 80. Good morning, Dr. Hampton. May I come in? Good morning, Chris. Of course, how can I be here? Well, it's not about school, Dr. Hampton. It's just that Alan and I wanted to have a few people over for a dinner party to celebrate finishing my dissertation. And we'd like to invite you especially, since you're chairman. Would you be able to come the weekend after next on Saturday? Number 90. Hello? Ella? Susan, how are you? Oh, hi, Susan. What's up? I just wanted to thank you again for the towels. When I got home from the shower, I checked and they just match our curtains. Number 20. Dr. Silver's office? Oh, I thought you opened at 10 o'clock a.m. But my wife said to try earlier. She was right. I was going to call you at lunch. Yes, people are always surprised that we are here so early. How can I help you, sir? Okay. Number 18 adalah apa jamnya? Sure. No. Dia diundangnya untuk apa? Oh, your destination. Iya, diundangnya untuk makan. B. Iya, bukan untuk membahas disertasi. Tadi di awal sudah dijelaskan. This is not about the dissertation, sir. Jadi aku mau adain syukuran, aku mau undang beberapa orang untuk makan malam, dia bilang seperti itu. Kira-kira bisa datang nggak Pak? Oh, dengan senang hati saya akan datang. Jadi bukan yang dia, kita lihat shore-nya ya. Kalau yang ini kan ada dissertation-nya soalnya. Number 19. Thank you. B. Ya, the mention it. Walaupun dia sedikit menyinggung tentang korden ya. Cuman itu kan, terima kasih ya, aku sudah dipinjemin anduk. Dan setelah aku pulang, aku cek ternyata itu warnanya matching sama korden aku gitu. Tapi kan si bapaknya yang dipinjemin belum memberikan tanggapan. Kalau bilang terima kasih, bilang no problem, gak ada sama-sama ya. Ingat, orang Indonesia itu baik banget. Kalau ada orang bule bilang terima kasih, bilang aja no problem. Ya gak ada same-same gitu, gak ada. Kenapa? Karena begitu mereka bilang terima kasih, mereka itu tahu bahwa mereka itu sedang repotin kita. Kita tuh punya hak untuk karena kamu sudah repotin bayar 100.000 gitu. Bisa aja sebenarnya. Makanya mereka nggak suka ditolong kan? Kalau kita you need help, pasti mereka bilang nggak usah, aku bisa sendiri. Takut akan ada maksud di belakangnya. Kalau kita kan ditolongin gitu, oh iya makasih ya, belum udah bilang makasih. Padahal baru ditanya mau ditolongin bu gitu. Beda culture soalnya, oke? Antara don't mention it di sini dia bilang adalah don't mention it. Nggak seberapa kok, don't mention it ya. Atau no problem. Atau cukup bilang it's okay. Karena mereka itu mendapatkan kita gitu. Orang yang mau bilang terima kasih itu udah mendapatkan kita. Ya, jangan terlalu baik sama bule. Cuma beda kulit aja, makannya nasi. Nomor 20.
D. Ya, yang pertama tadi itu ketemu dengan siapa? Ini. Number 20. Dr. Silver's office. Oh, I thought you opened at 10 o'clock a.m. Ya, dokter kan? Berarti kalau dokter, ruangannya Pak Dokter ini gitu. Oh, udah buka ya? Istriku ternyata benar, dia menyarankan aku datang lebih pagi. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Aku mau dokter buat. So the answer is dokter. Itu teman-teman ya. Jadi basicnya itu ada dua. When you do the listening part nih, the first thing is you need to make sure of the context of the conversations. Okay. Second, you need to be able to put yourself into which positions are you. Ya. Konteksnya pembicaraan apa, ekspresinya, yang kedua, kamu posisinya nanti mau jadi apa. Oke, itu aja. Semoga besok sukses ya di part A-nya. Oke, move on to the part B. Di part B, we're going to have a longer conversation sebenarnya. Tetapi terlepas dari itu sebenarnya, kalau teman-teman coba lihat di part B itu, kita akan menjawab dengan short answer questions, tidak lebih dari 3 kata. Ya, tidak lebih dari 3 kata. Ini bagian informasi tidak lebih dari 3 kata. Kemudian jawabannya itu merupakan 4 kata dalam bahasa Inggris ya. Ada noun, ada verb, ada adjective, atau adverb. Sir, bagaimana caranya kita tahu bahwa jawabannya itu akan menggunakan noun? Biasanya kalau dia mau pakai noun, biasanya ada preposisi di depannya. Tahu preposisi? Nanti itu dibahas nanti di structure. Preposisi itu adalah kata depan. In, on, at, off, dan segala macamnya itu biasanya akan diikutin sama noun. Biasanya. Karena dia diikutin sama adverb atau adjective bisa juga. Okay, accordingly. Oke. Terus yang kedua, jawabannya itu bisa berupa currency. Kalau kalian tahu simbol currency-nya, tulis aja simbol currency-nya lebih aman. Ya, misalnya kalian lupa cara mengeja dolar. Dolar itu L-nya 1 atau 2? 2. Nah, daripada salah, tulis saja simbolnya itu boleh. Jangan salah ya, simbol dolar sama euro itu berbeda. Pound sterling juga berbeda. Oke, simbol ini apa? Yen. Ya. Ini negara bawah ya. Ya itu kayak gitu. Ini pound sterling ini. Pound sterling. Pound sterling ya. Dollar itu kan ada S, terus ada dollar. Itu boleh ya. Kalian nulis itu boleh nanti. Kemudian angka juga, kalau kalian itu susah nanti jawabannya ada angkanya, tulis angkanya itu boleh. Ya. Misalnya nih, how much is the price for your bag? How much is the price for your bag? Sepatu. Allah. Ada yang punya barang beli sendiri? Cellphone. How much it cost for your cellphone?
500 and 2000. Karena 2000 kan, ada N-nya. Kalau misalnya dia di belakang sendiri, nah ini berarti 200. Nah kan susah ya, gimana? 1 million 500 and 2000. Padahal audionya masih jalan lagi. Ngerti nggak maksudnya? Tulis aja apa ya? Boleh. Oke. Kemudian, oh hati-hati terhadap singular sama plural ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris itu yang noun dan singular atau pluralnya berbeda. Okay, so you need to make sure that though most of them itu just simply adding s di belakangnya sama plural, misalnya kayak bird dengan birds gitu ya, itu kan boleh pakai s. Cuman ada beberapa ada beberapa noun itu yang dia akan berubah kalau jadi plural. Nggak bisa naik tambahin s itu nggak bisa. Oke, nggak boleh. Sama verb itu ada verb yang dalam bentuk singular soalnya. Biasanya awalnya he, she, atau it atau nama. Oke? Kalau subjeknya itu adalah kata ketiga tunggal atau kata ketiga tunggalnya langsung, biasanya pertama dengan s atau n. Ingat ya, he goes, she goes, Anwar goes. Oke? Kayak gitu. Kalau verb dikasih s, berarti itu maknanya singular. Tapi kalau noun ada s-nya berarti dia plural, kebalikannya. Hati-hati. And then apa lagi ya? Udah sih cuma itu. Pesan Mister sih ada tahap yang namanya following through. Atau following through. Follow through. Dengerin saja audionya. Soal yang ada di hadapan kalian itu sebenarnya adalah bentuk parafrase atau bentuk resume. Otomatis sudah dipersingkatkan si teksnya yang ada di soal. Tapi kata yang ada di depan rumpang dan di setelah rumpang itu pasti akan diikutkan. Jadi petunjuknya itu kalian dengerin nanti di sebelum rumpang itu ada kata apa. Biasanya kata itu akan diucapkan sekaligus dengan jawabannya. Rumpang itu maksudnya kosong ya, itu baru baku bahasa Indonesia. Rumpang. Kayak contohnya itu ini ekstensi. Di sini kan ada rumpang ya. Nah ini ada rumpang kayak gini. Ini ada rumpang. Oke, nomor 1 aku skip ya. Karena itu ada bagian yang tidak proper, jadi dia terbalik gitu. Ada langsung sini aja. Nah ini kita bisa lihat teman-teman bahwa di sini kita bisa memperkirakan jenis kata yang akan kita jawab sebagai jawaban itu apa. Contohnya seperti who apa. Who ini konektor, adjective connector. Adjective connector as a subject. Jadi karena dia merupakan adjective connector as a subject, biasanya setelah subject itu verb. Kita punya perkiraan dirinya, oh jawabannya itu berasal dari bentuk verb gitu. Contoh lagi ini ada dia bisa bilang ini ada preposisi ya kan? Betul? Noun itu bisa kata, bisa angka. Karena angka kan masuk ke kata juga soal jangan lupa itu bisa oke. Nah ini the blind use bla 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 letters. Jadi setelah ada kata kerja biasanya dia butuh adjective atau butuh adverb ya kan? Untuk present atau past participle itu jangan lupa. Ini juga was called kita punya estimasinya kayak gitu. Tinggal kita dengerin aja semua audionya, terus kemudian diikuti lagi, ikuti naskahnya. Oke, kita coba dengarkan ya.
We're very pleased to welcome to our special interest group today Dr. Linda Graycar, who is from the City Institute for the Blind. Linda is going to talk to us about the system of writing for the blind known as Braille. Linda, welcome. Thank you. Now, we'd like to keep this session pretty informal, and I know Linda won't mind if members of the group want to ask questions as we go along. Now, let's start with an obvious one. What is Braille, and where does it get its name from? Well, as you said, Braille is a system of writing used by and for people who cannot see. It gets its name from the man who invented it, the Frenchman Louis Braille, who lived in the early 19th century. Was Louis Braille actually blind himself? Well, he wasn't born blind, but he lost his sight at the age of 3 as the result of an accident in his father's workshop. Louis Braille then went to Paris to the National Institute for Blind Children, and that's where he invented his writing system at the age of only 15 in 1824, while he was at the Institute. But he wasn't the first person to invent a system of touch reading for the blind, was he? No, another Frenchman had already come up with the idea of printing embossed letters that stood out from the paper, but this was very cumbersome and inefficient. Did Louis Braille base his system on the first one? No, not really. When he first went to Paris, he heard about a military system of writing using 12 dots. This was a system invented by an enterprising French army officer, and it was known as night writing. It wasn't meant for the blind, but rather for battle communications at night. That must have been fun. Sudah? Oke, kita dengerin lagi ya, sambil kita discuss ya. And we're very pleased to welcome to our special interest group today Dr. Linda Graycar, who is from the City Institute for the Blind. Linda is going to talk to us about the system of writing for the blind known as Braille. Linda, welcome. Thank you. Now, we'd like to keep this session pretty informal, and I know Linda won't mind if members of the group want to ask questions as we go along. Now, let's start with an obvious one. What is Braille, and where does it get its name from? Well, as you said, Braille is a system of writing used by and for people who cannot see. It gets its name from the man who invented it, the Frenchman Louis Braille, who lived in the early 19th century. Was Louis Braille actually blind himself? Well, he wasn't born blind, but he lost his sight at the age of 3 as the result of an accident in his father's workshop. Louis Braille then went to Paris to the National Institute for Blind Children, and that's where he invented his writing system at the age of only 15 in 1824, while he was at the Institute. But he wasn't the first person to invent a system of touch reading for the blind, was he? No, another Frenchman had already come up with the idea of printing embossed letters that stood out from the paper, but this was very cumbersome and inefficient. Did Louis Braille base his system on the first one? No, not really. When he first went to Paris, he heard about a military system of writing using 12 dots. This was a system invented by an enterprising French army officer, and it was known as night writing. It wasn't meant for the blind, but rather for battle communications at night. That must have been fun. Tinggal diikutin aja. Cuma audio itu biasanya diparafrase, soalnya itu diparafrase dari. Jadi ngikutinya itu tuh ada kata kunci yang kita bisa pakai sebagai patokan kan. You may use the certain typical of the keywords as a guidelines. Oh, aku sudah sampai di sini nih. Aku harus mendengarnya sampai di mana nih? Ikutinya sampai seberapa? Gitu. Oke? Terus jangan buru-buru. Usahakan kalau dia sudah menyatakan sesuatu, sampai dia selesai kalimatnya dulu, baru kita putuskan itu sebagai jawaban atau bukan. Nah, pertanyaan sorry. Ini benar semua? Salah berapa? Salah semua, Mister, belum tak
jawab. Ya, memang butuh latihan sih. Listening itu, ya misalnya butuh 4,5 tahun ya. Kalau bisa kok, insya Allah. Bisa. Latihan aja. Nah, tadi sudah diberikan dari British Council sama dari BBC kan, gitu. Dengerin dia ngomong apa, kemudian coba ikutin aja, ikutin dia tulis apa, tulis kembali semaksimal mungkin, di pause dulu dan diingat-ingat kembali. Karena kalian nggak pernah dapat pembelajaran dikte ya. Dulu itu tuh waktu SD pernah ada pembelajaran namanya di dikte. Jadi gurunya itu saking sibuknya, itu malas banget nulis di bawah tulis. Nah karena dia malas nulis di bawah tulis, kita semua harus mendengarkan dia ngomong, kemudian ditulis sebagai catatan. Namanya dikte, didikte. Padahal kalau ngomong itu nggak nyantai ya. Sudah disebutkan pada pembelajaran ini bahwa bayangin aja nulis gimana cepatnya itu. Kayak gitu. Belajarnya kayak gitu. Kalian dengerin audio sesuatu, tulis ulang kembali. Sebisa mungkin, gitu ya. Nih. Nanti for the next one, kita punya Alison Shaw di sini. Ini kira-kira ngomongin tentang apa ya? Bear, what is it? What about bear? What is actually discussed about this bear? Kenapa bear ini? Kenapa ini? Kira-kira nih nanti kita akan dengerin apa sih dari audio? Tentang? Tentang apa? Tentang goreng atau tentang apa? Tentang apa? Tentang background history, Alison Sharp ya. Bukan Alison Sharp ya, yang kasih tahu Mbak Alice-nya. Ya, according, karena di kata-kata ada kata-kata according ya. Menurut Mbak Alison Sharp, dia menjelaskan hal itu sesuatu. So basically you the audio. Alison Sharp has spent much of her life researching bears, and in particular, bears in danger of extinction. She is the author of a recent book on bears, and we welcome her to the studio today. Thank you. Delighted to be here. First of all, can you give us a quick overview of the history of the bear family? Well, the bears we know today actually have as their ancestors bears which have been evolving for some 40 million years. We have fossils of the earliest true bear, and it's important to emphasize this because some creatures are called bears but are not. Such as koalas, for instance. Yes, exactly. Fossils of the true bear show a small dog-sized animal with characteristics that show a blending of dog and bear traits. So the general belief is that dogs and bears were of the same family? Yes, that's the theory. And then we see the arrival of the early cave bear. We know from cave drawings that Neanderthal man used to worship this bear, and at the same time fear it. Understandable, perhaps. Yes, but they need not have worried because the cave bear only ate plants. In fact, the cave bear survived 2 ice ages, but then became extinct. Lagi? Satu lagi ya. Semua ini. Alison Sharp has spent much of her life researching bears, and in particular, bears in danger of extinction.
She's the author of a recent book on bears, and we welcome her to the studio today. Thank you. Delighted to be here. First of all, can you give us a quick overview of the history of the bear family? Well, the bears we know today actually have as their ancestors bears which have been evolving for some 40 million years. We have fossils of the earliest true bear, and it's important to emphasize this because some creatures are called bears but are not. Such as koalas, for instance. Yes, exactly. Fossils of the true bear show a small dog-sized animal with characteristics that show a blending of dog and bear traits. So, the general belief is that dogs and bears were of the same family? Yes, that's the theory. And then we see the arrival of the early cave bear. We know from cave drawings that Neanderthal man used to worship this bear, and at the same time, fear it. Understandable, perhaps. Yes, but they need not have worried because the cave bear only ate plants. In fact, the cave bear survived 2 ice ages, but then became extinct. Bisa? Katanya disebutin, tapi bisa karena ada S-nya di sini, nggak usah pakai ke. Ya, sesimpel ini ya, part 2, apa sudah ini? Cuma dikitin, dengerin, oh dia ngomong ini gitu. Cuma memang ada beberapa bagian yang di reverse. Jadi jawabannya dikasih di depan, baru dia kasih explanations. Ya harus terbiasa dengan proses seperti itu gitu ya. Oke, dan ingat dia tidak menyalahi teori dari bagaimana cara kita mencari jawabannya. Kata yang sebelum numpang dan sesudahnya pasti akan disebutkan kan. Nah, patokannya di situ aja. Cuman jangan terus mana jawabannya jangan gitu. Ya dengerin, karena dengan mendengarkan itu kita lebih rileks atau kita lebih bisa memutuskan ini tuh sudah mulai masuk di bagian kalimat itu atau belum. Ya enggak? Karena kalau kita nanti buru-buru atau kita terlalu semangat, biasanya kita jadi nggak fokus dengan si keywords-nya yang tadi harus kita dengar. Gitu. Questionnya sampai di situ? No, satu lagi ya. Summer in Belgium and Italy. Dogs, lions. Hello, Christoph. So what is summer like in Belgium? Well, at first I would like to answer you that summer is much more better than wintertime in Belgium because there is more sunshine and the days are longer, so there's more sunlight during the day. But actually, we also have a lot of rain during summer in Belgium, so people are really upset about it. And I think many people also feel really bad about that because there's rain again. Oh, it sounds like it's raining all year long in Belgium. Which season is actually the nicest one? Well, it's true. Belgium is not a country that you should visit because of the weather, because the weather is not really that nice in Belgium. So what is actually there to be visited? In summer, it's actually nice to visit Belgium because there are a lot of music festivals. We even have one of the biggest and most famous music festivals in the world, where a lot of famous artists come to sing. And a lot of people visit the festival, like over 50,000 people on one day. It's really huge. Do you often go to that festival? I went to that festival when I was younger, but right now I stopped going there. It's too crowded, too many people. Once you get older, then you don't like it anymore. You like to go to more quiet places and smaller festivals. What about you? How is summer like in Lithuania? Is it as cold as in wintertime? Oh no, it is not very cold.
Actually, in summer we have plus 30, so it means from winter there's almost 60 degrees change to summer. Further, people are very happy because after the winter and after a very dark period when sun comes out, they feel like they could take just a holiday and everybody has to stop working. Everybody really happy with the sun getting out of the sky. And it is very popular, especially in July and August, that people take holiday and go to the seaside and spend their time with their families together while swimming and enjoying the sun at the beach. And I really like summer. I think Lithuania looks wonderful in summer, and anybody who goes to Lithuania should visit it only in summer, because otherwise you won't bring a very good impression out of it. Ada lagi ya? Hello, Christoph. So what is summer like in Belgium? Well, at first I would like to answer you that summer is much more better than winter time in Belgium because there is more sunshine and the days are longer, so there's more sunlight during the day. But actually, we also have a lot of rain during summer in Belgium. So people are really upset about it. And I think many people also feel really bad about that because there is rain again. Oh, it sounds like it's raining all year long in Belgium. Which season is actually the nicest one? Well, it's true. Belgium is not a country that you should visit because of the weather. Because the weather is not really that nice in Belgium. So what is actually there to be visited? In summer, it's actually nice to visit Belgium because there are a lot of music festivals. We even have one of the biggest and most famous music festivals in the world, where a lot of famous artists come to sing. And a lot of people visit the festival, like over 50,000 people on one day. It's really huge. Do you often go to that festival? I went to that festival when I was younger, but right now I stopped going there. It's too crowded for me, too many people. Once you get older, then you don't like it anymore. You like to go to more quiet places and smaller festivals. What about you? How is summer like in Lithuania? Is it as cold as in wintertime? Oh no, it is not very cold. Actually, in summer we have plus 30, so it means from winter there's almost 60 degrees change to summer. Further, people are very happy because after the winter and after a very dark period when sun comes out, they feel like they can take just a holiday and everybody has to stop working. Everybody is really happy with the sun getting out of the sky. And it is very popular, especially in July and August, that people take holiday and go to the seaside and spend their time with their families together while swimming and enjoying the sun at the beach. And I really like summer. I think Lithuania looks wonderful in summer. And anybody who goes to Lithuania should visit it only in summer because otherwise you won't bring a very good impression out of it. Jam berapa? Semua ya? Let's see. Hello, Christoph. So what is summer like in Belgium? Well, at first I would like to answer you that summer is much more better than winter time in Belgium because there is more sunshine and the days are longer, so there's more sunlight during the day. But actually, we also have a lot of rain during summer in Belgium. So people are really upset about it. And I think many people also feel really bad about that because there's rain again. Oh, it sounds like it's raining all year long in Belgium. Which season is actually the nicest one? Well, it's true. Belgium is not a country that you should visit because of the weather. Because the weather is not really that nice in Belgium.
So what is actually there to be visited? In summer, it's actually nice to visit Belgium because there are a lot of music festivals. We Really like? Really? Feel? Very bad. Yeah. Iya. Itu dia. Kamu jawabnya apa? Mbak. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Karena kan sunlight, tetapi ada banyak hujan. Jadi summer kamu malah hujan gitu. Jadi summer people really bad. Really bad. Karena summer kan biasanya mereka pakai baju jemur ya. So, in summer there are a lot of. We even have one of the biggest and most famous music festivals in the world, where a lot of famous artists come to sing. And a lot of people visit the festival, like over 50,000 people on one day. It's really huge. Do you often go to that festival? I went to that festival when I was younger, but right now I stopped going there. It's too crowded for me, too many people. Once you get older, then you don't like it anymore. You like to go to more quiet places and smaller festivals. What about you? How is summer like in Lithuania? Is it as cold as in winter time? Oh no, it is not very cold. Actually, in summer we have plus 30. So it means from winter there's almost 60 degrees change to summer. Further, people are very happy because after the winter and after a very dark period when sun comes out, they feel like they could take just holiday and everybody has to stop working. Everybody really happy with the sun getting out of the sky. And it is very popular, especially in July and August, that people take holiday and go to the seaside and spend their time with the families together while swimming and enjoying the sun at the beach. And I really like summer. I think Lithuania looks wonderful in summer. And anybody who goes to Lithuania should visit it only in summer because otherwise you won't bring a very good impression out of it. Diikutin aja naskahnya, bisa bagaimana. Oke, sampai di sini. Kemudian tidak. Kalau di structure itu nanti kamu harus mengaplikasikan banyak skill soalnya, dan harus selektif skill mana yang aku akan pakai untuk menyelesaikan soal. Dan itu memang butuh praktis yang amat sangat intensif sebenarnya. Banyak, sering ketemu dengan soal kayak gitu. Ya, jadi saranku sih maksimalkan di listening atau di reading-nya, karena lebih bisa mendapatkan skor yang maksimal di situ. Structure itu kamu cukup betul separuh dari 20 itu pun insya Allah sudah bagus sih. Tinggal listening sama readingnya dibentokin aja. Terutama yang butuh 670-an ini ya. Oke sih sebenarnya. Oke. Buat teman-teman yang masih di sekitar 425, 430, insya Allah sih. Kalau kalian bisa menjawab separuh dari setiap sesi itu sebenarnya sudah 400 lebih. Separuh
dari setiap sesi. Listening berarti 20, structure 10, readingnya itu adalah berarti 20, itu sudah 400 lebih. Nah kalau mau 430-an itu berarti minimal ya sekitar bisa dibilang 60-70% dari setiap sesi itu kamu menjawab dengan benar. Itu baru bisa dapat 430. Nah kalau 48 sudah masuk ke ranah 80% itu bisa naiknya jadi cara penilaiannya itu adalah dengan konversi ya teman-teman yang bukan penilaian dari jumlah benar itu dengan konversi. Begitu. Misalkan jawab aja kalau kalian nggak yakin, Bismillah ya Allah, semoga dituntun ke jawaban yang benar. Tapi jangan semuanya. Ya, tapi semuanya kalian betul Allah percayain. Oke, kerjakan dengan sendirinya. Teorinya sudah didapatkan, insya Allah 3 hari ke depan tinggal dipraktekin saja. Listening sudah dapat semua ya, kalau tidak kecelakaan ya. Kalian sudah paham dengan apa yang mau dikerjakan, mau mendengarkan seperti apa, tinggal diaplikasikan di sana. Terutama di part B, part B itu kan ada sedikit gambar-gambar susah ya. Okay, if there's no further questions, thank you very much for today. I'll see you in our patients. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.